Let's continue with our lecture series. Today we will discuss about the key principles in accounting. The accounting principles are fundamental rules applied when preparing or reporting any accounting information. जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो रूल्स प्रोवाइड करते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं, रिपोर्ट कर रहे होते हैं कंपनीज उनको। जैसे एक अकाउंटेंट है, उसको जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर प्रिपेयर करनी है तो उसको नहीं पता कि मुझे कैसे जो है रिपोर्टिंग करनी है, मुझे क्या चीज़ कैसे रिकॉर्ड करनी है। ये सब कुछ जो गाइड करता है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गाइड करते हैं। वो बताते हैं आपको कि कौन सी ट्रांजेक्शन्स कैसे रिकॉर्ड करनी है, ये कौन सा अकाउंट हिट होगा किस ट्रांजेक्शन से, एंड देन वो सारी गाइडलाइंस जो होती हैं हमारे पास वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। The conceptual framework provides a definition for each of the principle. जो conceptual framework है हमारा वो हमें जो है, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया कि प्रीवियस वीडियोस में कि conceptual framework जो होता है हमारा वो एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो बनाते हैं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं। जैसे कि IFRS एक बॉडी है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर करती है, उनको हेल्प करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर करने में, उनको एक प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करता है। और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना रहे होते हैं वो उन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। अब कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कुछ जो है कॉन्सेप्ट हमें प्रोवाइड करता है, जो कि सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स assume the entity will continue in operation for the foreseeable future and has neither the intention nor the need to enter the liquidation or cease trading। होता क्या है कि जब हम कोई कंपनी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रही होती है तो वो इस बेसिस पे प्रिपेयर कर रही होती है कि वो ये अज्यूम करती है वो कंपनी कि हम जो है 12 महीने तक एटलीस्ट 12 महीने तक हम अपने बिजनेस को बंद नहीं करेंगे। वो बोलते हैं कि वो अज्यूम करते हैं कि जो है हम 12 महीने तक ट्रेड जो है अपना वो सीज नहीं करेंगे, मतलब कि बंद नहीं करेंगे। अब और उस बेसिस पे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं। और जो है बिजनेस जो है कब जो है बंद क्यों हो सकता है बंद, अगर हम ये क्वेश्चन करें कि व्हाई बिजनेस वुड वांट कि वो जो है बंद हो जाए, वो इस सिचुएशन में हो सकता है जब वो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो जाए बिजनेस को। लिक्विडिटी के प्रॉब्लम को हम बोलते हैं जब बिजनेस के पास कैश की जो पोजीशन होती है वो कम हो जाए, और इतनी कम हो जाए कि वो अपने जो डेट्स हैं और ऑब्लिगेशंस जो लाइबिलिटीज हैं बिजनेस की वो पे ऑफ ना कर सकता हो। तो उससे उस केस में क्या होता है कि बिजनेस को जो है अपने एसेट्स जो हैं वो सेल करने पड़ जाते हैं, अपने नॉन करंट एसेट्स जो वो ऑपरेशंस में यूज़ करता है वो सेल करने पड़ जाते हैं। और उससे क्या होता है कि ऑपरेशंस अफेक्ट हो जाती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस चल रहा था वो बंद हो जाता है, एंड देन बिजनेस जो है कंटिन्यू नहीं कर पाता, तो वो बंद करना पड़ जाता है बिजनेस। उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी इशू। ठीक है, इस चीज़ की वजह से, लिक्विडिटी इशू की वजह से बिजनेस बंद हो सकता है, या फिर बिजनेस खुद भी बंद हो सकता है जब शेयर होल्डर्स अपने जो है ओनर जो होता है बिजनेस का वो बोले कि मुझे ये बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना, उसको शायद इंटरेस्ट नहीं है इस बिजनेस में, तो हो सकता है कि वो बिजनेस सेल कर दे, या फिर दूसरा ऑप्शन जो है उसके पास वो ये है कि बिजनेस को जो है सीज कर दे, बंद कर दे एक्टिविटीज़ को। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अज्यूम करते हैं कि जो बिजनेस है वो अज्यूम कर रहा है, वो ये कन्वे कर रहा है अपने यूज़र्स को, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूज़र्स उनको ये कन्वे कर रहा है कि हम जो है फोर्सिएबल फ्यूचर तक ट्रेडिंग करते रहेंगे। फोर्सिएबल फ्यूचर मतलब वी वुड कंटिन्यू इन ऑपरेशन फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर का जो वर्ड है इसका मतलब है फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स हम अपना जो ट्रेड है वो ये जो बिजनेस है हम सीज या बंद नहीं करेंगे, और हमारी कोई भी सी इंटेंशन नहीं है और ना ही कोई नीड है। नीड का मतलब हमें कोई लिक्विडिटी इशू नहीं है कि हम जो है लिक्विडेशन करें। लिक्विडेशन मतलब बिजनेस को बंद कर देना या फिर सीज कर देना, सीज ट्रेडिंग। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट द ओनर इन द बिजनेस आर सेपरेट एंटिटीज। जो एक ओनर है और जो बिजनेस है वो ये जो है ये सेपरेट है, एक दूसरे से अलग हैं, ये एक सेपरेट एंटिटीज हैं। मतलब क्या कि सेपरेट एंटिटीज हैं
Business should consider the substance over form and not the legal position. Legally, the entity and the owner may be the same, but in substance, both are a separate entity. This means that the business is not liable for the owner's personal expenses and owner is not liable for the business debts. इसका मतलब ये है, अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करें, जब बिजनेस बैंक के पास लोन लेने जाता है तो बिजनेस जो है जब लोन वो रिसीव करता है तो वो एक बिजनेस की लायबिलिटी होती है, वो ओनर की लायबिलिटी नहीं होती, वो उस बंदे की लायबिलिटी नहीं होती जो लोन लेने जाता है, वो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी नहीं है जो है शेयर्स ओन कर रहे हैं उस बिजनेस के। इसका मतलब ये है कि ये जो लायबिलिटी है, ये बिजनेस की लायबिलिटी है। अब अगर इन केस इन फ्यूचर जो है बिजनेस जो है वो लोन रीपे नहीं कर पाता तो बैंक जो है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के जो एसेट्स हैं वो सेल करके जो है अपनी जो है फोर्सफुल रीपेमेंट करवा सकता है, बट वो ओनर के घर पे जाके उसके जो पर्सनल एसेट्स हैं, जो उसकी पर्सनल जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेल करके अपनी रीपेमेंट नहीं करवा सकता। इसको हम बोलते हैं बिजनेस एंड एंटिटी। बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट एंटिटीज। उन दोनों की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो सेपरेट हैं, उन दोनों के एसेट्स जो हैं सेपरेट हैं, एंड ना ही जो ओनर है वो बिजनेस की लाइबिलिटीज़ के लिए लाइबल है, ना ही जो बिजनेस है वो ओनर की अपनी पर्सनल लाइबिलिटीज़ के लिए लाइबल है। अगर इन केस ओनर अपने पर्सनल लोन के लिए बैंक के पास जाता है तो बैंक जो वो लाइबिलिटी अराइज होगी उस केस में वो लाइबिलिटी ओनर की लाइबिलिटी होगी, वो बिजनेस की लाइबिलिटी नहीं होगी। तो जब एक बिजनेस जो है एक बैंक के पास जाता है तो वो एज अ बिजनेस जाता है। जैसे कि हम अगर नेस्ले की बात करें, नेस्ले जब बैंक के पास जाएगा तो वो एज अ नेस्ले जाएगा, वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि मैं नेस्ले कंपनी हूँ एंड मैं आपसे लोन ले रहा हूँ। वो ये नहीं कहेगा कि जो ओनर है उसका नाम लेकर रिप्रेजेंट नहीं करेगा खुद को। तो ऐसे ही बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट, उनकी जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो सेपरेट हैं। बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन हैं वो बिजनेस से ही रिलेटेड है, बिजनेस की ही ट्रांजेक्शन है। वो ओनर की जो ट्रांजेक्शन है वो हम ये नहीं कह सकते जो ओनर असल में परचेज कर रहा है या जो ओनर जो है वो लोन वगैरह ले रहा है या जो एसेट्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए घर के लिए ले रहा है वो बिजनेस के एसेट्स हैं, हम ऐसा नहीं बोल सकते। बोथ आर सेपरेट। डबल एंट्री कॉन्सेप्ट हम पहले भी प्रीवियसली हम वीडियोस में हम कवर करके आ रहे हैं कि डबल एंट्री कॉन्सेप्ट क्या होता है। जब भी कोई एक ट्रांजैक्शन होती है तो उसके दो अफेक्ट होते हैं, एक डेबिट एंट्री रिकॉर्ड होती है एंड देन एक क्रेडिट एंट्री रिकॉर्ड होती है, एंड बोथ द एंट्रीज आर रिकॉर्डेड फॉर सेम अमाउंट। सेम अमाउंट्स की एंट्रीज रिकॉर्ड हो रही होती हैं, इसको हम बोलते हैं डबल एंट्री या फिर डुअल इफेक्ट। डबल एंट्री कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्स दैट फॉर एवरी ट्रांजैक्शन अ बिजनेस एंटर्स इनटू देयर इज अ डुअल इफेक्ट। For every transaction, there is a debit and credit effect and with equal amounts. For example, if a business obtains a bank loan, then the entry would be to record a debit entry for cash because the asset has increased, and record a credit entry for liability because business now has an obligation to repay loan to the bank. जब बिजनेस बैंक के पास लोन लेने जाता है तो उस केस में क्या होता है कि जब वो लोन रिसीव करता है तो उसके पास एक एसेट आ जाता है। इसका मतलब है कैश जब रिसीव करता है तो एसेट की पोजीशन इंक्रीज हो रही होती है। जब एसेट की पोजीशन इंक्रीज होती है तो हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास एक लाइबिलिटी वेराइज हो रही है बिकॉज हमें जो है बैंक से जो लोन लिया है उसकी हमें रीपेमेंट इन फ्यूचर जब करनी है तो वो लाइबिलिटी जो है हमारे पास क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड हो रही है। बिकॉज जब लाइबिलिटी जो है एक क्रेडिट अकाउंट है और जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, एंड द अमाउंट वुड बी सेम। जो हमने लोन रिसीव किया है उसी अमाउंट से एसेट भी रिकॉर्ड होगा, डेबिट एंट्री भी रिकॉर्ड होगी, उसी अमाउंट से लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड होगी क्रेडिट अकाउंट में। Accruals concept. Accruals accounting is also known as matching concept. Accruals concept makes sure that all the income and expenses incurred are recognized in the period in which they occur, not when cash has been received or paid. इसका मतलब ये है कि अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू बात करें तो जब बिजनेस जो है सप्लायर के पास जाता है और वो परचेजेस करने सप्लायर के पास जाता है तो क्रेडिट पे जब परचेजेस वो कर रहा होता है तो उससे क्या होता है कि वो उसी वक्त पेमेंट नहीं करता बल्कि पेमेंट बाद में करता है। इसका मतलब ये है कि अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमें रिकॉर्ड कब करनी चाहिए ट्रांजैक्शन, क्या हमें उस वक्त रिकॉर्ड करनी चाहिए जब वो बिजनेस जो है परचेजेस कर रहा था उस वक्त, या फिर उस वक्त जब वो पेमेंट करेगा। तो उसको एक्रूअल्स कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप ट्रांजैक्शन को उस वक्त रिकॉर्ड करो जब आप जो है ट्रांजैक्शन इनकर कर रहे होते हो, जब आप एक्चुअली में ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हो। इसका मतलब जब
سپلائر سے جب ہم نے پرچیزز کر لی اس وقت ہم ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کریں گے، ناٹ وین ہم جب کیش کی پیمنٹ کریں گے. جب ہم کیش کی پیمنٹ کریں گے ہم اس وقت کوئی ٹرانزیکشن ریکارڈ نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس وقت صرف کیش کی جو پیمنٹ کی ٹرانزیکشن ہے ہم وہ ریکارڈ کریں گے. ہم پرچیزز کی ٹرانزیکشن اس وقت ریکارڈ کریں گے جب ہم ایکچوئل میں پرچیزز کریں گے. اینڈ اسی طریقے سے اگر ہم کسٹمرز کو سیلز کرتے ہیں کہ کریڈٹ سیلز، اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ہم کسٹمر کو بعد میں پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور امیڈیٹلی ہم پیمنٹ نہیں کر رہے ہوتے، تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے اس کیس میں یہ ہوگا کہ ہم ٹرانزیکشن اس وقت ریکارڈ کریں گے جب ہم اصل میں جب سیلز کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم نے کسٹمر کو جو ہے گڈز ہم ڈیلیور کر دیے ہم نے، تو اس وقت ہم ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کریں گے. جب ہم کیش ریسیو کریں گے تو ہم کیش کی ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کریں گے، ہم سیلز کی ٹرانزیکشن کو ریکارڈ نہیں کریں گے. کیش پیمنٹ کے وقت ہم سیلز کی ٹرانزیکشن کو اس وقت ریکارڈ کریں گے جب سیل کی ٹرانزیکشن ہوئی تھی. جب ہم نے کسٹمر کو گڈز ڈیلیور کر دی تھی اس وقت ہم سیل کی ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کرتے ہیں. مطلب ایکرولز کانسیپٹ بولتا ہے کہ آپ یہ نہیں دیکھو کہ آپ کیش کب ریسیو کر رہے ہو یا پھر آپ کیش کب پے کر رہے ہو. آپ ٹرانزیکشن کو اس وقت ریکارڈ کرو جب آپ ٹرانزیکشن میں انٹر ہو رہے ہوتے ہو، اس ڈیٹ پہ آپ ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کرو. ہسٹوریکل کاسٹ states that all the transactions should initially be recorded at cost. ہسٹوریکل کاسٹ بولتا ہے کہ آپ جتنی بھی ٹرانزیکشنز کر رہے ہوتے ہو ان کو انیشیلی، بعد کی بات نہیں ہے کہ بعد میں آپ اس کو کس ویلیو پہ ویلیو کرتے ہو، وہ بزنس کی چوائس ہوتی ہے. اینڈ دین ہم اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز اپلائی کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ، لیکن جب انیشیلی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو آپ کو ہمیشہ ہسٹوریکل کاسٹ مطلب کہ جو آپ پرچیز کاسٹ ہوتی ہے اس پہ ریکارڈ کرو. جیسے ہم کسی ایگزامپل کی بات کریں، جب بزنس ایک ایسٹ پرچیز کرتا ہے تو وہ اس پرچیز کرنے کے دوران جتنی بھی کاسٹ انکر ہو رہی ہوتی ہیں، جو پرچیز پرائس ہوتی ہے، اور جتنی بھی اور ٹیکسز اگر پے کرنے پڑتے ہیں، اور اگر ہمیں کوئی اور ٹرانسپورٹ کی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے اگر ہم نان کرنٹ ایسٹ پرچیز کر رہے ہیں یا پھر انوینٹری پرچیز کر رہے ہیں، تو کیونکہ انوینٹری ہمیں سپلائر سے لے کے ہمیں اپنے جو ہے اپنی پریمیسز پر جب ہم اس کو لے کر آ رہے ہوتے ہیں تو ٹرانسپورٹ کاسٹ جو انکر ہو رہی ہوتی ہے، لیگل فیس جو انکر ہو رہی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ ساری کاسٹ جو ہوتی ہیں، یہ سب ملا کر اور پرچیز پرائس جو ہوتی ہے اس ایسٹ کی، اس کو ہم ہسٹوریکل کاسٹ بولتے ہیں. تو ہسٹوریکل کاسٹ کانسیپٹ یہ بولتا ہے کہ آپ جب انیشیلی ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کرو تو آپ ہسٹوریکل کاسٹ پہ ریکارڈ کرو. کنسسٹنسی کانسیپٹ یہ بولتا ہے کہ states that transactions of a similar nature should be recorded by applying same accounting treatment from one year to the next to ensure that the financial statements of the both the year are comparable with each other. جب ہم ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم اگر ایگزامپل لیں ڈیپریسیشن کی، ڈیپریسیشن کے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسٹ ہوتا ہے ہمارے پاس، ہم اس کو اسٹریٹ لائن، سپوز ہم نے یہ سوچا کہ اس ایسٹ کی ہم نے یہ ڈیسیجن لیا کہ اس ایسٹ کو ہم اسٹریٹ لائن میتھڈ پہ ڈیپریشیٹ کریں گے، لیکن ہم اگلے سال ہم یہ بولتے ہیں کہ نہیں، ہم اب اس ایسٹ کو ہم ریڈیوسنگ بیلنس پہ ریکارڈ کرتے ہیں. تو یہ کنسسٹنسی نہیں ہے. کنسسٹنسی کانسیپٹ بولتا ہے کہ آپ کنسسٹنسی دکھاؤ اپنی جو اکاؤنٹنگ پرنسپلز اپلائی کر رہے ہو، کیونکہ یہ سیم ٹائپ آف ٹرانزیکشن ہے، سیم نیچر کی ٹرانزیکشن ہے، ڈیپریسیشن سیم ہی وہ ایسٹ ہے، اور آپ جو ہے اپنا میتھڈ چینج کر رہے ہو، دین کنسسٹنسی کا جو کانسیپٹ ہے وہ جو ہے رون ہو جائے گا، وہ آپ کنسسٹنٹ نہیں رہ پاؤ گے. اینڈ دین پھر آپ جب فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو کمپیئر کرو گے، دونوں سال کی جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں کمپیئر کرو گے، تو پھر آپ یہ دیکھو گے کہ وہ کمپیئر نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو ڈیپریسیشن میتھڈ ہے وہ چینج ہوا ہے. جب ڈیپریسیشن میتھڈ چینج ہوگا تو ڈیپریسیشن کا جو اماؤنٹ ہے وہ بھی چینج ہوا ہوگا دونوں سال. کسی سال میں ایکسپینس کم ہوگا، کسی سال میں ایکسپینس زیادہ ہوگا، جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. مٹیریلٹی کی بات کریں، materiality concept ensures that all material information is included in the financial statements. Information is material if its omission can affect the decisions made by the users of that information. مٹیریلٹی کانسیپٹ یہ بولتا ہے کہ آپ کی جتنی بھی مٹیریل انفارمیشن ہے، مٹیریل کا مطلب ہوتا ہے امپورٹنٹ انفارمیشن یا پھر وہ انفارمیشن جو کہ سبسٹینشیل ہے، جس کی اماؤنٹ بہت زیادہ ہے، وہ مٹیریل ٹرانزیکشنز اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں ضرور دکھاؤ، وہ انفارمیشن ضرور اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں دکھاؤ، کیونکہ اس انفارمیشن کی بیس پہ جو ہے
اس انفارمیشن کی بیس پہ آپ کی جو فائنینشیل جو یوزرز ہیں وہ ڈیسیجن لیتے ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو دیکھ کر. جیسے اگر ہم ایگزامپل کی بات کریں، جب بزنس جو ہے لون لیتا ہے بینک سے، تو کیا کرتا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ بزنس کی اوبلیگیشن لائبلٹی جو ہوتی ہے بڑھ جاتی ہے لون لینے سے. اگر اس کیس میں بزنس جو ہے اپنی لائبلٹی شو نہیں کرا اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں، تو یوزر کو یہ لگے گا کہ اس بزنس کے پاس کوئی لائبلٹی نہیں ہے، تو وہ اس بیسس پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں یا پھر اپنی انویسٹمنٹ کو بڑھا سکتے ہیں. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ جو کیونکہ بینک لون ایک مٹیریل ٹرانزیکشن، ایک مٹیریل انفارمیشن ہے، مطلب کہ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے اور ایک سبسٹینشیل بڑے اماؤنٹ کی انفارمیشن ہے. تو اس انفارمیشن کو ہمیں اپنے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں ضرور شو کرنا چاہیے. اگر ہم اومٹ کر دیتے ہیں، ہم وہ نہیں دکھاتے، تو یہ ہمیں ہمارے جو یوزرز ہیں ان کو مس لیڈ کر سکتا ہے. وہ اس انفارمیشن پہ جو ہے انویسٹمنٹ کے ڈیسیجنز لیتے ہیں.